भाईना नमस्कार। नमस्कार। भगवान मंगल करतु, जगन्नाथ मंगल करतु। आ भाईना कौन केमती चली वृत्तिगत ब्राह्मण वृत्तिगत कौन कर चलिया कथा भाईना टिके जोरे कहबे सुबीबनी। अच्छा एथुरु प्रतिपोषण करिया था ब्राह्मण वृत्ति लेके ये होला हम संस्था और कौन करिया केते दिन हैला भुवनेश्वर आसिलेनी आपण? भुवनेश्वर मु आसिलेनी 20 वर्ष होला। अच्छा भाईना आपण टे कैमरा टे धरना ते। आज्ञा नमस्कार। भाईना आछन हैं? आज्ञा नमस्कार। भाईना को पाख को आसी छी पैसा चेंज करिया पई। तो एथि तो बहुत सारा ब्राह्मण अछंती। हम भद्रक बालेश्वर रे ब्राह्मण मानको नना बोली डका जाए जेहेतु एपट साइड तेणु एपट साइड भुवनेश्वर नयागढ़ पुरी साइड रे भाईना बोली डका जाए। आपण माने तो जानी थिबे आउ भाईना केमिति कोन केबे भुवनेश्वर आसिले ताकर कोन केमिति एठी वृत्ति अछि से विषय टिके कथा आइबा। भाईना नमस्कार। नमस्कार। भगवान मंगल करतु, जगन्नाथ समस्त भल रुहतु। आपण को ना कोन भाईना? मो ना सुशांत कुमार नंद। सुशांत कुमार नंद। गाँ कोठी? गाँ नयागढ़। केबे आसिले भुवनेश्वर? भुवनेश्वर आसार 20 वर्ष हेलानी। कोन केमिति एठी चाली जे वृत्ति चाली जे आपण? चाली जे वृत्ति चलिया था प्रतिपोषण करे कुटुंब पुसिया था। फैमिली एठी? हां फैमिली एठी। कोन पुओ झियो आपण? झियो टी मो। कोन पाठ पढ़ा पढु? झियो पढुची एबे स्टैंडर्ड 1 पढुची। आज्ञा आज्ञा स्टैंडर्ड 1। अब एठू जति इनकम हुए सब हे जाए चली जाए कोन करिया ई सब चली जाए। आउ कोन कोन करंती भाई? आउ किछ नाही एठी तो चलिया कथा। एठू हां चली माने आउ जो बाहागर व्रत घर हां बाहागर प्रकार होम जज्ञ सत्यनारायण पूजा श्राद्ध पात्र सब करा। आउ आजिकली ब्राह्मण मानकु तो चाकरी नाही। चाकरी नाही जनरल पिला को चाकरी नाही। आउ जनरल कैटेगरी भल पाठ पढ़िले मध्य जनरल पिला को चाकरी नाही। चाकरी नाही। आमे आ कुछ पारिलुनी तेणु बाध्य होई कौलिक वृत्ति आम कौलिक वृत्ति आमे धरिलु। कौलिक वृत्ति आ कोन कहबे ब्राह्मण लोक मानकु कोन कहबे जो माने से पाठ पढ़ी की भल भल चाकरी पाई भल पाठ पढ़ंतु भल चाकरी करंतु कौलिक वृत्ति को टिके रखिथिले किछ खराब नुह जानिया निहाती आवश्यक। पैसा गंठि देबे जे आमे कहा पाख दिबा ताना ओर निर्णय कथा आम कौलिक वृत्ति तेणु सेटा निहाती जानिया भल पाठ पढ़िले तथापि आम कौलिक वृत्ति को आमे बजाय रखना ठीक तेणु बुड़ी जाउची। तेणु एटा बजाय रखिले भल हबो ब्राह्मण मानक पाई। वर्तमान सोशल मीडिया को खोलिले ब्राह्मण उपरे बहुत सारा कथा कहउचंती अलगा वर्गर लोक माने अमके करदेले सबके करदेले ये सियाड़ को गले तो बहुत सारा ये विवाद हबो किंतु ए विषय कोन कहबे सेमानकु? ना ना से माने कोन कहले आउ जो वर्गर लोक माने अछंती ସେମାନେ ब्राह्मण को आक्षेप करी कथा कहउचंती कहउचंती एमती करदेले सेमती करदेले କିଛି ମତାମତ ଦେବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। आज्ञा ମୁଁ ତାପରେ ଏତେ ଇଏ ନଲେଜ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବେ ଭାଇନା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଭାଇନାକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଦୈନିକ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କାହିଁକି ହେଇନି। ଗାଁକୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଏ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ ଟ୍ରେନରେ ଯାଏ। ଆମର ନୂଆର ସୁବିଧା ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ ବାଇକ୍ରେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ। ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଠି ମୁଁ ରହେ ଚିନ୍ତାମଣି। ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଇତା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ପଇତା ନାହିଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ତ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଭାଇନା ହେଇପାରିବ ନା? କୋଉଥିରେ? ହଁ ଏଇଟା ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପକେଇଦେବା ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଇନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କରେ ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭାଇନାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୁସିଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଖୁସି, ଲାଇଫ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖୁସି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସିରେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଦରକାର, ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖୁସିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ କଥା। ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ କେତେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, ବେଶୀ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁନା